suklay, at papel. So, kailangan yung suklay tsaka papel. Tapos, idikit nyo yung suklay dito. Yan. Tapos, ayusin nyo lang. Tapos, yung bibig nyo, ididikit nyo dito. Parang ganito. Parang ganito, guys. Di lang masyado. Kasi, mababasa siya. Kailangan, konti lang. Kailangan gaganto ka lang. Kaya magsalita ka. So, ganyan lang guys. Madali lang. Bye-bye.